Yes guys, mga hapon ka natong tanang guys, no, naata karon din sa may video na resort guys, inya na ay birthday party din guys, no, nato ang mga igsuon nga mga mananap guys, ano so guys, no, ato din shout out sila guys, oh. Grupo kini sa family reunion dahil sabayan kini birthday celebration guys, guys. Wow. Kita tak kalau tak lah. So guys, nato ang nagsilibrar o kaarawan guys. Pinaka-importante, pinaka-happing adlaw guys. Diri gisilibrar sa maya Pigeon Resort, sa maya Palimpinon, Valencia, Negros. Look guys, adol lang kami guys. Okay guys, thank you guys. Muna siya itong Chada Valencia guys. Chada Valencia reunion, no? 2024. Naadirigi hit sa may beach resort guys. There is may Palimpinon Valencia Pigeon Resort guys. Pang guys, oh. Guys. Sana kay tapos ito guys. Chada Valencia guys, Chada family guys, Awag reunion. Kunyari sa bayan po na birthday celebrant guys. Mga bundok niya guys, picture taking sila guys. Hello te, ligo na mo te. Ligo na guys, ligo na. Okay, hala makita yung mga anis na sunod. Raang nga, maipit yung kaani pa. Kaya ngalan ganing ate ma'am. Kaya ngalan nato ma'am. Jocelyn. Jocelyn, apelido ma'am. Baluyot. Baluyot, yes guys. Jocelyn Baluyot guys. From Barangay Batingin. Ito ang sulit sa Magini City. Negros Oriental. Ano so about you ma'am? Kim sir, Kim. Wow, Kim. Solidad. Wow, solidad guys. Nandap. Nga, maipit yung taani. Dong kuy. Na solidad diri maulo man naman ta mo interview. Sige na sa shout out na dia guys, shout out sa pamilya. Wala ra sir. Wala ra. Na diri shout out diri tanan Pero na yung pamilya diri guys. Oh yeah. From Batingil to Magiti City, Negros Oriental guys. Ari sa tari dun nindot ay dagdag bitson to. Mga on daron dia guys. Guys, mga on meron dito guys, napay mga bugog sobra guys. Indot kayo. Ma'am, usa ganing ma'am. Usa apelido ani ma'am? Usa reunion ni dia? Oh, isa to? Headed by birthday celebrant or reunion? Reunion. Namro Chada Valencia ako nakita niya sa tarpaulin. Yes guys, mo kani ato ang birthday celebrant karon diri sa maya video na resort guys. Yes guys, do subscribe my YouTube channel din do Abrincilio guys kini ang algal sikanginan maayong udto kanatong tanan guys no. No guys, lipay guys na guys. Wow.
Sadya guys sila guys no. Dili sa Pigeon Resort guys, imo yung masaksiyan ang kaanindot sa mga view guys. Unya dili po guys sila stricto kayo diri guys no. So napay litson diyan daghan no. Pwede ta mga onoy mga bisita tanan. Das magini nyo guys. Guys. Borda family guys. Ito ang reunion dito guys. Ibali yung nagkanan nila guys. Grabe yung gayo guys. Ibali yung nagkanan nila guys. Dili basta-basta nga birthday celebrant guys. Andaman jud maayo guys no. Doon ay duha ka litson. Hello guys, labi at mga kauban guys, so pwede mo magpa Salamat kayo. Kayo nag-picture by family para meron mga pillars dahil katong generation na medyo nasa dahil batch na ako katong mga salat-salat dito mga reunion sa ato ni so reunion yun siya guys, ang binyo dito guys. Look guys. So we're gonna have it by family first, and then we'll have the pillars, and then we'll have Wow! we'll also take pictures of the pillars. And then after that, I'll have games, and then after that, after the games, Muna ito ang teksunan sa Brotherhood of Guardians Brotherhood guys. Hindi ko akalain guys, magkita kami dito guys. My brother of Brotherhood Guardians. Kung saan ang pamilya? Mayordo family. Mayordo family guys, no? Ato ang celebrar karon guys. So, please subscribe my YouTube channel guys, Dindo Aprensilio, ato ang vlogger nga Bisayang dako guys. Look guys. Ato pong FB page guys, Davey Abiton. Shout out na lang guys sa mga nag-celebrar karon diha. Napay dagang ditson diha. Dagana pang ditson. Yes. Look guys. Kani guys, magtumbling guys. Sige guys, sige guys. Sige guys. Sige guys, kay ipailan lang Yulo, ning Carlos Yulo. Sige, sige. Diba guys, sadya guys, dito mo magtumbling ka unta siya guys wa. Taptan mo sa camera guys. Turinjo siya. Diri ang mga parinti ni Carlos Yulo guys. Nara guys oh. Napag-ay, umangko itong Yulo. Papa, igagaw ni. Igagaw ng yung Carlos Yulo. Ang ato ang champion of gold medalist sa Olympic 2024. Tuhan na ka guys. Okay guys, masamantala guys, gigutom na yung vlogger guys, no? Salamat kayo. Salamat kayo guys, gigutom na yung vlogger na itong ipasamantala sang i-off na itong camera guys. Kaya maatos ako sa muang cottage guys, kay mukaon ako og ginamos. Nya na po'y saging guys. Guys, so kaluwa rin sila kay gwapo juga ini siya. Ay, daw so gatito yan mo maulo ka tito. Lagwapo biya ni mo, mura biya kasi Derek Ramsey. No, kari po Ropus Fuel Asqual. No, di ba? Look guys. Ninduta kayo guys. Sakpan jud sa kamera ron. Sakpan jud sa kamera ron. Mama, ako kayo. Di jud mo ron. Sarap. Muna siya itampisaw diri sa may Pigeon Resort guys.
Okay guys, mubalik ang iyong alagas kanginan. Ato ang vlogger nga pobre kayo, bisayang dako guys. Si Kuya Dins o Dindo Abencilio. May YouTube channel guys. Unya ato ang FB page. Ato ang channel guys sa FB guys is DBA Biton. Dagang salamat ka natong tanang guys no. Mubalik unya taud-taud ang inyong pobreng vlogger, bisayang dako. Thank you so much. Bye-bye.